नॉर्थ बंगाल के कूच बिहार जिले के दीनहाटा में बीएसएफ ने 3 गैर कानूनी बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर पहले से ही तनाव के बीच इस घटना से इलाके में और सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ की 168वीं बटालियन के साहेबगंज दलवाड़ी कैंप के जवान इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर गश्त लगा रहे थे, तभी उन्होंने 3 बांग्लादेशी नागरिकों समेत कुल 5 लोगों को पकड़ा। जांच में पता चला कि ये तीनों 2 भारतीय लोगों की मदद से गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ ने इनके पास से नकली भारतीय पहचान पत्र, कैश और कई दस्तावेज बरामद किए हैं। इसके बाद सभी को साहेबगंज थाने के हवाले कर दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अदालत ने फिलहाल तीनों बांग्लादेशियों को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। इस गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री और उत्तर बंगाल के बीजेपी सांसद निशित प्रमाणिक ने कहा कि ये सब रोहिंग्या हैं। इनके नाम से ही समझा जा सकता है कि ये किस मकसद से দেখুন যে নামগুলো আপনারা বললেন, খালিদা আক্তার, জেসমিন রহমান, যে নামগুলো বললেন, নামগুলো শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে এরা কি উদ্দেশ্য নিয়ে ইনফিল্ট্রেশন করেছিল, বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসেছিল। এবং শুধু এরা না, বর্ডার ভিলেজেস যেগুলো আছে, একবারে তুফানগঞ্জের বালাভূত থেকে শুরু করে একেবারে বলরামপুর হয়ে নাজিরহাট থেকে শুরু করে সুকারুরকুটি, চৌধুরীহাট, গীতালদহ, ওকরাবাড়ি, একদম কন্টিনিউয়াসলি যে সমস্ত বর্ডার ভিলেজেসগুলো আছে, প্রত্যেকটা বর্ডার ভিলেজ কমপক্ষে এই ধরনের 4 থেকে 5 হাজার মুসলিম রোহিঙ্গা যারা রয়েছে, তারা কিন্তু অবৈধভাবে ভোটার আইডি কার্ড, বিভিন্ন ধরনের তারা ডকুমেন্টস বানিয়ে অবৈধভাবে বসবাস করছে। মনে রাখতে হবে যে গৃহমন্ত্রী একটা কথা বারবার উল্লেখ করেছেন, প্রথমে ডিটেক্ট, তারপরে ডিটেন, তারপরে সোজাসুজি ডিপোর্ট। অর্থাৎ প্রথমে ডিটেক্ট করা হবে, চিহ্নিত করা হবে, পরবর্তী সময় তাদেরকে ডিটেনশনে নেওয়া হবে এবং তার পরবর্তী সময়ে সোজাসুজি ডিপোর্ট করা হবে। আবার আপনাদের মাধ্যমে একটা কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই, যে সমস্ত হিন্দুরা প্রতারিত হয়ে বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়াতে, ভারতবর্ষে এসে বসবাস করছে, প্রত্যেকে নাগরিকত্ব পাবে। সিএএ আবেদন জানালে পরে সংশোধিত যে ভোটার লিস্ট আসবে, তাদের প্রত্যেকের নাগরিকত্ব সহ তাদের ভোটার লিস্টের নাম থাকবে। এটা অন ক্যামেরা দায়িত্ব নিয়ে বলে যাচ্ছি, একজন হিন্দুও বাদ যাবে না। যারা ধর্মীয়ভাবে বাংলাদেশ থেকে প্রতারিত হয়ে ভারতবর্ষে এসছেন, প্রত্যেকে এই দেশে আশ্রয় পাবেন, এই দেশের নাগরিক হবেন এবং এই দেশের ভোটার লিস্টে আপনাদের প্রত্যেকের নাম থাকবে। এটা দায়িত্ব নিয়ে বলে যাচ্ছি। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बॉर्डर एरिया में कुछ मुस्लिम रोहिंग्या गैर कानूनी तरीके से वोटर कार्ड बनाकर रह रहे हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ी चिंता की बात है।